Sumilir angin sore sing baturi kamang. Iya bener no. Dodok ini ngesor barungan beri. Karo nyawang pemandangan kalenan. Sedep li bapane. Sampai lalen. Video klip ya, video klip ya. Lola baya-bayaannya. Waya sore dodok dewe. Bos Geraha, ibuku Bos Geraha, angin sore du sampeyan ati kula wis banget kangen nunggu ketunggu ning sore bukan film memadu kasih. Bapak neharkan, bapak neharkan, bapak neharkan, bapak neharkan, bapak neharkan, bapak neharkan, terima kasih. Bapak neharkan, bapak neharkan terus, bapak neharkan, arak-arakan kan mama, bapak neharkan. Mantan majikan Mami Akhtar. Mami Askar. Mami Arkan. Akhtar, Mami Akhtar. Mami Akhtar. Yen lagi nunggu kemenangan. Mami Akhtar. Mami Askar. Mantan majikan. Ibu bidan lili gini kan. Ya bro. Mami Akhtar, mantan majikan. Sebaniki gelis Bos Geraha. pisan. Bos Geraha. Yena Bos Geraha terus Bos Geraha. anak diri. Mami Askar. Bos Geraha. Nenek abang pisahan. Bos Geraha. Nenek selalu bareng. Sayang Bos Geraha, Bos Geraha. dulu kawinan. Bos Geraha, angin sore Bos Geraha. du sampeyan Bos Geraha terus. hati kula wis banget Bos Geraha, Bos Geraha. nunggu tetunggu ning bengi iki. Bos Geraha. Bos Geraha ning sore bukan ini memadu kasih. Mami Akhtar, Bos Geraha. mantan majikan. Mami Akhtar, Mami Akhtar. Bos Geraha, Bos Geraha. Ibuku, ibuku sayang. Mami Akhtar, Mami Akhtar maning. Bos Geraha terus, Bos Geraha terus, Bos Geraha terus. Ibuku sayang, ibuku maning. Bos Geraha terus, Mami Akhtar rasane suwe pisan. Yen lagi nunggu kemenangan. Mami Askar. Mami Akhtar mantan majikan
sampean ati kula wis banget tangan nunggu tak tunggu ning bengi iki Biantar Bos Graha. sore bukan memadu kasih Mami Akhtar sayang Mami Akhtar Dede Papa Arkan Dede Kamu sama papanya Mami dong. Akhtar Papi Akhtar. Mami Kita Akhtar beli film. Bos Graha Bos Graha. Bos Graha rasani Kita si Papi Akhtar. Papi Akhtar. suwe Mantan majikan Dora Siji. pisan lagi nunggu yen menang Bos Graha sayang Bos Graha terus sebaniki Papi Akhtar. suwe pisan. Terima kasih Mami Akhtar mantan majikan Bos Graha ananing iringan Konon Papa Arkan pengen barengan Papa Arkan pengen lorowan sayang burung kawinan Papa Arkan waya sore bodong dewikan nyawang sinar kuning keemasan lintang ku minta melum baturi seiring harapan kakang nemoni Papa Arkan boleh terima kasih asik Bapak Suryana majikan anu gadung ngadu telu asik Ibu Ikai Eka najan ngebati hati sering nafsu sun duwe lagi di mayu telu najan cukup hartan lan benda rumah tangga kurang sempurna Bapak ajak bos proyek Bos proyek. Bos proyek Bapak Suryana ruwet di anas durung setia luwih ruwet di pikiran kula lewat temen nglakoni wayuan Bapak Suryana bos proyek majikan Bapak Hajat bos proyek Bapak Suryana Bapak Raka Bapak Hajat Dede Raka sayang Dede Raka sayang Dede Raka terus Dede Raka
wadon telu diwayu kakang arep maju bos proyek ruwede alas durung sepuh luwih ruwede pikiranku. Bapak aja terima kasih. Enak temu ngelakoni wayuan apa sehari apa? Uyut, atur nuhun uyut. Wah ape? Uyut, atur nuhun uyut sih. Terima kasih Ibu Ika, majikan Ibu Ika. Asik, asik. Ibu Ika terima kasih banyak majikan. Uyut atur nuhun uyut. Bapak Don. Pengen wong waduh laki aja wayuan. Sebang wong waduh gampang tukaran. Awas huluna copot huluna copot. Bapak Dan anak pribasani manuk puyuh di kandang. Siapa mama saya? Nafsu wong diwayu tukang masak rebutan wadon arep makasih apa ruwede alas durung sepuh Pak Kowo luwih ruwede Bapak Kowo. Ya, iya Bapak urang can. Pengen wong waduh laki aja wayuan sebang wong wayuan gampang tukaran. Wis diwarai ge angel dasar kita. Dasar ya. Orang ketemu tukarane Pak. Anak pribasane majikan bos proyek di kandang. Nafsu wong diwayu rebutan lanang. Dede Raka wadon kakang arep maju. Dede Raka sayang, Dede Raka najan ngebakti hati sering nafsu majikan sun duwe laki diwayukan. Bapak Haja najan cukup harta lan benda rumah kurang sempurna. Ih, Wayu telu tukarane beli nemu-nemu. Anik-anik. Non, Kita Bapak Dut leles sorangan. Mas botol yang punya jaluk imbu. Emang boleh jaluk imbu kok? Sorry ya, emang buat cewek apakah? Ya, padu sacuin, Pak. Ih, orang baik. Gak ada toleransi.
toleransi, Tidak ada. kebijakan. Kenapa jeluk ibu? Bangin lagi masih barenganku di sia-sia bae, tapi masih bikaku. Lala. Jangan Enak-enak. sibuk, sibuk. Ini Sibuk. apa wis dina lir kesing rega diri Maksudnya? ning mateni sampeyan kaya barang luwak Sangane kita nganggap senok barang luakan kono. yang wis dibuang di raut maning ku dhewe diriku wis diangkut angkot Pasangan dong. sampai maret mung butuh jaluk imbu terhilati langkar gane Bener bawa kayak kono deh. bangin mah kosino dibuang kayak ongkos barang kita nih dari rang udah menyala-nyala jaluk imbu deh aku di plisin Jalus mana? Nyala dewek, menyala dewek lo. murup sayang Urut. semoga bos ini bos siapa ini terima kasih bosku makasih bos asik terima kasih angin pula dibuang kayak ampas dilarang selawas lawan terima kasih bos asik yang ini bos siapa bos oh mantan majikan Pabuaran Pabuaran Wetan Iya. mantan majikan semoga senajan abange parena barengan ulung aja gangge murah seenake janu hubungan pada gangge sun kempangan duh diriku wis dianggap apa sampai marek mung butuh jaluk imbu terhina diri langkar gane Yuk kita imbu. terima kasih banyak mantan majikan sing duwe Pabuaran Wetan mantan majikan matur kesuwun mantan majikan terima kasih banyak mantan majikan pengen kula dibuang kayak ampas dilarang selawas lawan terima kasih bosku asik matur kesuwun terima kasih senajan abange parena barengan ulung aja gangge murah seenake jalu hubungan pada gangge sun kempangan duh diriku
kasih banyak, berkah selalu murah rezeki. Masya Allah. Matur kesuwun sangat para big bossku semuanya. Asik. Bos strawberry. Yang ini siapa sayang? Sebelah sini. Pengen pulang bos es batu. Dibuang kayak ampas. Jelelaran selawas lawas. Iya bos apa? Bos strawberry. Strawberry. Bos strawberry sama bos es batu. Bos strawberry terima kasih. Semoga bos-bosku mantan majikan. Terima kasih banyak. Senajan bengi barengan barengan tungajen bangke murah. Seenakin jalur hubungan badan langke sun kembangan. Apa wis bilang dirkese reka diri ning meteni sampeyan kaya barang luwak. Bos es batu, bos es batu, bos es batu. Duh diriku wis dianggap apa sampeyan marang putu jaluk imbu terhina. Ayo mangga Pak Haji, ketuan Pak. Boleh Pak Haji Warna yang punya buku jeruk, Bapak Heri yang punya bojong. Silakan, yuk dipanggil sama Pak Haji nih. Matur kesuwun kangge calon majikan Mimitini, Mama Akila. Spesial buat yang punya RJ Riasnya juga Cikaka. Blidinya nang sampean nyakiti kula. Selewasi rumah tangga kula sering dilarang. Ayo monggo Pak Haji. Gaya beli wadinin dosa Banyaya badan kula batin sun rasa kesiksa sebab sering Bapak Haja, Bapak Haja, Bapak Haja, Bapak Hajat lagi, Bapak Hajat terus. Asik. Pengen sun ngalami rebut wong duwe rapi. Aduh lara hati keduh wong dinamuri. Pak Haji monggo. Terima kasih Bapak Haji. Yen sun ketuan gogo omonge wong. Aduh ampun Gusti
Asik. Alis. Bapak, semoga mriki Bapak. Sarung hilang kula nih pengen disarungi siapa? Bisa. Wis lawas sekian ulang intini mendipai anani kasih pujaan ribasane sarung ilang karo kakang sing tak sayang pucuk cinta tinggal kenangan. Sampai sekian senoknya masih nonggoni beli. Sampai sekian kulani masih ngintini ning sampeyan sing dadi pujahan ati digawatur ora lali kula pengen dadi siji anane ngendi pujahan ati. Bapak siapa Yara nih? Bapak Masuri, Iya lah. majikan, ayo dalan Bapak. Bapak Mas. Ibu Un, siap. Lamun sarung ilang bisa tuku mani yen wong lanang ilang luruh ganti mani. Emang sirane oli bakalan luru ganti siluwe kan yen ina ol kada nemu no mohon nemu bukti kagak no Lamun sarung ilang bisa tuku mani yen wong lanang ilang gampang luruh mani. Ketemu ki sarunge ti. Aduh, Lain. keder mini Kakak bae. dua
Linong. sekian Apa sih? Kulane masih ngenteni ning sampean sing dadi pujahan ati digawa turu ora ngani seno kepengin dadi siji ananging nganti kula mulati Ya Allah. Ayo. Bapak Masuri majikan. Yang sebelah sininya Bapak siapa ini? Saya belum kenalan. Bapak Raden, Bokat. Kenalan dulu Kayak siapa? kenalan dong. Terima kasih. Lamun sarung ilang bisa tuku maning. Yen wong lanang ilang luru ganti maning. Majikan Bapak, terima kasih banyak. Lamun sarung ilang bisa tuku maning. Yen wong lanang ilang luru ganti maning. Aduh keder milih durung ana sing cocok bae senajan ake wong lanang ulawati gampang ilang sampai sekian kulane masih ngenteni setekani kakang pujahan ati digawa turu ora lali pulang pengen dadi siji anane nganti kula ngulati Bapak Masuri majikan matur kesuwun. Bapak anu pali dia saha ieu Bapak? Halo, Nok Amel. Siapa? Bapak Sari. Tiara. Kayak merek Indomie Pak. Nok Tiara. Hai Tiara, ada sini. Lamun sarung ilang bisa tuku maning. Yen wong lanang ilang Oh, gampang luru maning. tapi lamun wong lanang bisa tuku kono. Bisa dijaklak. Oh, Terima kasih Bapak. Lamun sarung ilang bisa tuku maning. Yen wong lanang ilang luru ganti maning. Aduh keder milih durung ana sing cocok bae senajan aki wong lanang kulawati gampang ilang sekian kulane masih ngenteni bendi bae kanyan kasih pujahan basane sarung ilang aduh kakang sing tak sayang bocok cinta tinggal kenangan. Ja 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 ja. Bapak matur kesuwun sanget. wis siapa Bapak sarunge? Masuri sarunge wis ya dikelasaken bae. Mangga sing gadah kepalang demen. Wis kepalang demen kula ning sampean.
Aduh wayang temen lamun putus ning dalan sumedho rasane ngati wong demen beli mari-mari harap ngomong sun beli wani watir ora dilatih wis kepalang gak ada lagu Bapak saha iya Pak Pak Unang Pak Oja Pak Oja monggo sing gak ada lagu Bapak Oja Pak Oja terima kasih Pak Oja Pak Oja Pak Oja Pak Oja Pak Oja atur nuhun monggo Bapak rasa kitereng pikiran pengen ketemu sampeyan yen plik ketemu sedina bayangan katoni mata Pak Oja Pak Oja Pak Oja Pak Oja Pak Oja atur nuhun Pak Oja Pak Oja rasa kitereng ning pikiran pengen ketemu sampeyan yen plik ketemu sedina bayangan katoni mata kakang kula demen sampeyan wis kapalan demen kula ning sampeyan aduh kuwayang temen Bapak Oja lamun putus ning dalan sumedho rasane ngati wong demen beli mari-mari arep ngomong sun wani watir ora dilatih Bapak Oja wis kepalang demen kula ning sampeyan Bapak Oja anu hijina iya Bapak saha Bapak Mas Robert yang bener mana Pak Telu Pak Telu apa Mas Robert monggo Bapak Oja Mas Robert Mas Robert Bapak Oja Mas Robert Mas Robert Yung Artiga Mas Robert Mas Robert rasa kitereng ning pikiran pengen ketemu sampeyan yen plik ketemu sedina bayangan katoni mata apa iya dong Mas Robert monggo Pak Oja Bapak Oja rasa kitereng ning pikiran pengen ketemu sampeyan yen plik ketemu seminggu Dewi Cinok yen pengi beli pisah kakang kula demen sampeyan wis kapalang demen kula ning sampeyan duh wayang temen lamun
terus ning dalan sumedhong rasane ati Bapak Oja wong demen mari-mari arep ngomong sun priwani watir ora diladen Mas Robe wis kepalan demen bolane sampeyan Mas Robe Bapak Oja Mas Robe Bapak Oja Bang Jack asik Bapak Oja 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 Bapak Ojak terus Bapak Ojak terus Bapak Oja rasa kiderning pikiran pengen ketemu sampeyan yen plik ketemu sedina bayangan katone mata Mas Robe monggo Mas Robe Mas Robe rasa kiderning pikiran pengen ketemu sampeyan yen plik ketemu seminggu yen bengi bisa teru kakang kula demen sampeyan Pak Oja wis kepalan demen bolane sampeyan duh wayang temen lapor putus ning dalan sumedhong rasane ati wong demen mari-mari arep ngomong sun priwani watir ora diladen wis kepalan demen bolane sampeyan Makadik Dele Mbok Diana Sastra Tigarnika kangge dulur-dulur wong duku mayat Duku Mayat Negla Dianaku SAA FDS Indonesia asik monggo kangge Mimi Kaji Karmi kangge Kang Kaji Mami nang apa kelingan baik angel digawa turuni demeni wong lanang sing wis ana rabine pengen ketemu aduh Bos Topi isin mareke Bos Topi Dudu isin wong emang Mbok Bodining rabine kanggo nang apa dadi mangkene cintane plik bisa kelane Bapak Pangling padahal sing akeh wong lanang sing lengowan
Bos Topik, Bos Topik, Bos Topik. Bos Topik. Papai Fahmi Teh Lulu, Mamai Fahmi Kedik. Bos Nawi Ibu Bos Topik, Niti. Bos Topik, Bos Topik. Bos Topik ganan-ganan. SH aku semuanya. Bos Topik, Bos Topik, Bos Topik, Bos Topik. Senajan Bos Topik terima kasih. aduh-aduhan nanging kaya ananing iringan. Wong demen beli mari-mari sayang kakak wis duwe rapi. Nang apa jadi mengkenen Bos Topik, cinta nebli bisa kelalen Bos Nawi. Padahal si ake wong lanang sing lengoan Papai Arjo, tapi ora bisa demen wong liyan. Rongokaken bos mie goreng. Bos Topik, yang satunya siapa ini bos? Bos Dede. Bos Dede, Bos Deden, Bos Topik Bos semua. Topik, rata-rata. Bos Deden, Bos Topik. Asik. Bos Topik, Bos Topik, Bos Topik, Bos Topik, Bos Topik. Bos Topik. Bos Deden. Bos Dede, Bos Dede, Bos Dede, Bos Dede. Bos Deden terus. Asik. Makasih Tete Lulu. Bos Deden. Terima kasih. Bos Deden. Senajan aduh-aduhan nanging kaya Papai Arjun ananing iringan. Les, Asik. Bos Topik, Bos Deden. Wong demen beli mari-mari sayang kakak wis duwe rapi. yen bengi li bisa turun Nang apa sih? angel digawa turuni demeni wong lanang sing wis ana rabine Bos Nawi. Pengen ketemu Bos Topik, Bos Topik isin mareke. Bos Topik diputer lagi yuk. Bos Topik rata-rata. Rata-rata Bos Topik. Bos Nawi. Bos Nawi, Bos Nawi, Papai Fahmi. Bos Telkom. Rata-rata Bos Telkom. Ibu Neti. Mamai Fahmi Kedik. Teh Lulu. Teh Lulu. Bos
isin mareki Arnika Jaya. Terima kasih Brebes. Wong urip kudu sing sabar nok baka durung waktune. Iya, aku lagi nunggu waktu ini. Ai baka wis durung waktuna pemaksaan juga. Papa Nopi, anu gado lagu Papa Nopi, atur nuhun. Telami di dia mah langsung di ACC Hopa. Papa Nopi, Papa Nopi. Sabarlah sayang, bukan sing tenang. Aja sok sedih, sun pisan lisan hati. Terima kasih asahan namina sayang. Ah, apa kolek? Cuma kepaksa karena wong tua. Ja putus asa, jangka waktu masih dawa. Sabarlah sayang, bukan sing tenang. Aja semping hati ragunan bimbang. Aja semping akhirnya gawe wirang. Oh, sabar nok. Sabarlah sayang. Iya iya. Ai. Saha? Papanya Reza, papanya Reza, papanya Reza, papanya Reza, papanya Reza, papanya Reza. Bos Haji, Bos Haji, Bos Haji, Bos Haji, Bos Haji. Wong bangkir sayang. Wong bangkir nunggu saat tiba, takdire kang kuasa. Asal masih pada setia. Wong bangkir, Papai Nopi, Papai Nopi, Papai Nopi, Papai Nopi. Nunggu saat tiba, wong loro kudu nrimo. Aja sampai pada sulaya. Ingat nok ingat. Ingat ning janji, aja disakiti. Ingat ning sumpah, aja didedora. Cuma kepaksa Papai Reza karena wong tua. Papai Reza ja putus asa, jangka waktu masih dawa. Sabarlah sayang, bukan sing tenang. Aja sampai hati ragunan bimbang. Dari tak aja sampai akhirnya gawe wirang. Sabarlah sayang. Sabar. Saha tadi namina? Hah?
dadi sun pisan lisan hati apa ngoleng dari aha sayang belanti paling dia cuma kepaksa karena wong tua Papa Reza putus asa jaga waktu masih lawan Papa Reza sabarlah sayang uga sing tenang aja sampai hati ragu lan bimbang wong bangkir aja sampai wong bangkir akhirnya gawe wirang wong bangkir sabarnya sayang wong bangkir Awas, pinggir. Jin harapan baru ya, matur Jin. Woi. Kangge wong Tegalasari Semang Mas Rom. Oh, Bapak ajak ya. Bapak Hajar semoga ibu akan apa beli lagi waktu masih berbarengan sekian sampean ngingkari akhirnya gawe larang hati cintane ulang 100% libatkan kula demen wong siji apa sampean wis duwe ganti sing akhire ning kula benci apa beli kelingan Bapak Hajar semoga Bapak Tarmudi majikan Bapak Tarmudi majikan Bapak Hajar Bapak Tarmudi majikan Bapak Hajar Bapak Tarmudi majikan berkah mulia Bapak Wilkis asik majikan Bapak Hajar najan dhuwuring gunung Apa sih no? pasti anak puncaknya Iya benar. ampani segara anak pinggire Ibu Hajar semoga Ibu Hajar hati rasa keyong-yong seri katoning mata kula menderita sampean sing bahagia kula
sayangku. Terima kasih Teteh cantik. Terima kasih Mbak Gu. Bapak Tarmudi majikan, Bapak Haja majikan, Bapak Tarmudi, Bapak Haja majikan, Bapak Haja terus, Bapak Tarmudi majikan, asal majikan, terima kasih. Asik, asik. Ini Mas siapa ini Mas? Mas Tama, Mas Tama. Najan dhuwuring gunung pasti ana puncake, ambane segara ana pinggire. Mas Tama, terima kasih. Ati rasa keyung-yung sering katoning mata, kula menderita sampean sing bahagia. Kula rela cuman sepira, kula pasrah cuman Ayo Mas Kamal. sepira. Bapak Haja kakak apa beli kelingan. Bapak Haja
sepirangan apa Bapak aja. Apalagi Bapak lagunya? Iya, jarak kita mah tanggung aja. Iya tanggung. Ayo bos, bawang bos cabai hijau. Bapak Camut, Ibu Ripa, Mbak Gita, Mas Rio, sekeluarga. Bos cabai hijau semonggo. Yang mana ama Mas? Boleh. Ayahnya Fakih. Papai Fakih. Dasare masih gemar, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, tahan rasa pengen ketemu. Kepaksa pisah duduk putus ninggal. Kepaksa pisah mungkin karena surat. Papai Fakih yang mana ini? Papai Fakih. Ingat waktu loroan rerangkulan barengan, beli sadar nangis ning pangkonane. Yen cuma tinggal bayangane. Papai Fakih, Papai Fakih sayang. Papai Fakih terus, Papai Fakih maning, Papai Fakih, Papai Fakih. Siapa ini Mas? Apa? Mas Legowo, sing duwe Legowo, Legowo terus, Legowo. Terima kasih. Sejati sayang urang dadi siji. Memang jodoh pati kuasa ilahi, najan wis ngucap janji ora pasti dadi siji. Sing tabang kasih aja cilik hati, cinta sing sejati tetap abadi. Papai Fakih, ingat waktu loroan. Papai Fakih, rerangkulan barengan, beli sadar nangis ning pangkonane. Yen cuma tinggal bayangane. Bos Bima Jaya, Bos Bima Jaya, Bos Bima Jaya. Semonggo yang ini bos siapa ini? Terima kasih banyak Bos Bima Jaya, terima kasih. Papai Fakih, sini. Papai Fakih, Papai Fakih, Papai Fakih, Papai Fakih, Papai Fakih.
najan wis ngucap janji ora pasti dadi siji sing tak bakal kasih aja cilik hati selentik cinta sing sejati tetap abadi dasare masih dendam bukti nih masih kangen. Bapak siapa ini Pak? Terima kasih. Kadang-kadang Bapak nih Aji ditahan rasa pengen ketemu. Bapak Haji terima kasih. Sawani beli bener gambar setan hilang bubar. Pinjaman wong lanang kaya. Kayak Alna kah? Bubar. Takoni Mang Kadar. Ya Mang, bakal bocah badukku di sawani kayak Alna kayak bubar. Bakal kita mau orang apa bubar mandi. Bapak pagi sayang, bapak pagi. Bocah hijau. Siang. Papai pagi, papai pagi, papai pagi. Bos cabai hijau. Papai pagi maning. Papai pagi terus. Papai pagi siang. Sing ketone, sing lamuni. Cinta sejati sayang orang dadi siji. Memang jodoh pati kuasa ilahi najan wis ngucap janji orang pasti dadi siji sing tak bakal kasih aja cilik hati cinta sing sejati tetap abadi dasar masih buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu ditahan rasa pengen ketemu. Terima kasih banyak. Matur nuwun Ayah Pagi, terima kasih banyak ya. Pelit sekali. Makan ini aku nembangnya bareng ngadek kita beri dodok. Ngadek boleh. Bakal bareng ngadek kita netas mangan. Melendung kapit. Bos Askar, Bos Honda Toto, Bos WWG, Bos Great Rino Megaways. Waktu bengi wayah ulengan purnama keton cahaya kumilang ning cakrawala gawe seneng ning sapa sinyawan kelingane masa-masa lagi demen. Premen kene sing doa kendang iki. Ya Allah wanto iki. Cokok. Ning ati malah live streaming. Ora disangka bakal sulayani janji. Gawe seneng ning sapa sing nyawan. Ulan perdama jadi saksi kang abadi. Bos Askar,
Bos Honda Toto, Bos WWG, Jos, Bos Aska, Bos Honda Toto, Bos Grit Rino Megawes. Ya ah, Bos Aska. Bapak wong kori ora disangka bakal sulayani janji kaniaya teman nasi badan keling masa-masa lagi demen. Bos Aska, Bos Honda Toto, Bos Aska maning, Bos Honda Toto terus, Bos Aska. Bos Aska. Bos Aska, Bos Honda Toto, Bos WWG. Nanging janji, tinggal janji, sing ora nana buktine najan manis kaya madu. Wakir sulaya akhirnya nanging janji, tinggal janji, sing ora nana buktine najan manis kaya madu. Wakir sulaya akhirnya waktu bengi wayang wulan purnama keton cahaya kumilang ning cakrawala gawe seneng ning sapasi nyawan kelingan ning masa-masa lagi demen. Bos Honda Toto, Bos Aska, Bos WWG, Bos Grit Rino Megawes.